السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ਭਰਾਵੋ ਤੇ ਭੈਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਨੋ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਾਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨੇ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। A few moments later. جی جناب ہم پہنچ گیا بنایا ہوا ہے اب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سارا وزٹ کرواتا ہوں۔ اچھا یہ نا ابھی ان کا فیملی حال ہے، دیکھیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں، بہت ہی کمال کا انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، یہ آپ کو سارا دکھا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیا یہ زبردست سیٹنگ بنائی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے ساتھ مینیجر صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کمپرومائز کیا ہے۔ کیا یہ دیکھیں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ کبورہ بھی لکھا ہوا ہے باقاعدہ اس میں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی کمال کے اندر نا جو انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کیا یار لوکیشن ہے، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جناب افغانستان میں کچھ نہیں ہے، افغانستان میں یہ وہ، لیکن آپ اگر ایک دفعہ آئیں آپ وزٹ کریں، واللہ میں کہتا ہوں کہ آپ دل سے خوش ہوں گے۔ ایسی ایسی جگہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ آپ بس تعریف کے بغیر نہیں رہ جائیں گے۔ اچھا جی ابھی ان کی نا یہ ساری ان کی فیملی سیٹنگ ہے، اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کا کافی آئس کریم بار، ان کا یہ بار سسٹم آ جاتا ہے۔ کیا ہے بھائی تنگا کا خیر ابھی دیکھا نا، اور ان کا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں، جو سے نا باہر کے ساتھ میں یہ آپ کے ساتھ اوپننگ سسٹم ہے۔ بھائیان ہے بس لوگوں نے غلط افواਹਾਂ پائیاں نے کہ کابل میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تسی آؤ تسی اتنے وزٹ کرو تسی تمہیں بہت ہی اچھی جگہ ملن ویکھن لی، ایسے بات تمہیں ایک اور جگہ وزٹ کروانا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ دیکھیں جناب، یہ ان کا نا ایک الگ سیکشن ہے، فیملی سیکشن ہے، یہ بھی کبورہ سیکشن ہے۔ آپ کو دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ بہت ہی وی آئی پی سسٹم ہے، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کو یہ ملتا ہے، یہ ان کا جو ہے نا یہ آئس کریم بار کاؤنٹر ہے، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیا ایک کمال کے اندر نا جون سے بنایا ہوا ہے۔ یار یقین کرے کہ میں اتنا خوش ہو گیا یہ دیکھ کے نا کہ شاید میں نے پاکستان میں ایسا ریسٹورنٹ دیکھا ہو۔ یہ آپ انوائرمنٹ چیک کریں، کتنے ہی انہوں نے بہت ہی کمال کے اندر انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے، بہت ہی کمال کے اندر نا جو سا ایک اپنا رکھا ہوا ہے، ایمبینس رکھا ہوا ہے کہ بندہ دیکھ کے یہ کہے کہ یار واہ کیا ریسٹورنٹ ہے۔ یہ دیکھیں، اور یہ ہمارے قریب اللہ بھائی ہیں، انہوں نے پاکستان میں ہمارے ساتھ کام سیکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ابھی ہم نا گھما رہے ہیں۔ قریب اللہ بھائی آپ کو تو اردو آتی ہوگی، آتی ہے کہ نہیں؟ یہ اچھا یہ ابھی نا ان کا جو مین سسٹم ہے، یہاں سے اوپر آتے ہیں آپ تو یہ دیکھیے گا یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ایکسپیرینس دا فلیور، یہاں کڈ زون ہے، اس کے بعد یہ جوس بار ہے۔ کیا ہے بھائی ویل ڈن۔ ان کو اصل میں نا ان کو پشتون نہیں آتی، مجھے فارسی نہیں آتی، تو اس لیے بس۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کابل میں نا جتنے بھی ریسٹورنٹ ہیں وہاں آپ لیڈیز کے ساتھ اپنے نا فوٹوز اپلوڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا اس کے ساتھ یہ دیکھیے گا کیا ریسٹورنٹ ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہاؤ واٹس ایپ یو گڈ؟ یہ بھی بھائی جاننا بس فارسی بولتے ہیں تو میں پشتون میں اس لیے انگلش میں بات کی ہے، تو بس یہ اچھا یہ دیکھیں یہ کبورہ کا انہوں نے لوگو لگایا ہوا، کبورہ ریسٹورنٹ۔ اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں، یہ ان کا پہلے جو نا ڈائننگ ہال ہے، ڈائننگ ہال میں انٹر ہوتا ہے آپ کو بہت ہی پیارا انوائرمنٹ اور ایمبیئنس ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سارا گرین کلر کیا ہوا ہے، جو کہ ان کے ریسٹورنٹ کے لوگوں کا وہ بھی گرین کلر کا ہے، اس لیے نا جو ہے نا۔ اس کے بعد وہ ہمارے سامنے مینیجر صاحب ہیں، ان سے ذرا انگلش میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، how are you brother, you good? Fine. But I discovered one thing that in Afghanistan you can't take upload and you can't take or upload photos of your female or any other female in nation, because if you do and Taliban will, you know what, and here is our second brother. What's up? You good? How are you? You good? What's your name? My name is Waidullah Atai. And what do you think about restaurant of Pakistan and restaurant of Islam? What the difference between them?
I think the situation of Afghanistan is not good for now. You know, a lot of people think that there is nothing special in Kabul, there is no good restaurant in Kabul. So I am doing this because I want to show people that there are a lot of good things in Kabul. There are a lot of very good types of restaurants in Pakistan, like Ziyafat, Kabura, Bukhara. And what do you want to say about this? What do you want to say about that restaurant in Kabul? Anything? I think when a businessman is starting a restaurant in Afghanistan, now the situation of Afghanistan is not good for business. And another country is like Dubai, like Turkey, like another Pakistan is good for business. And this situation of Afghanistan is not so good. I'm directly talking to the people of Pakistan that you should see this, you should environment and ambience of this restaurant. And here you can see this brother can speak. A lot of people can say, are saying that many people are uneducated and they can't speak English and they can't compromise with their customer. So I am just showing them that my brother is a very good and he's a manager and his name is Wahid Atai. Yeah. Oh, so and I am very thankful to you for your time. Jazakallah. You're welcome. And now ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਬੀਐਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ अच्छा इस बाद ना ऐसे तनु यार क्या ये मैंने कहा आप देख सकते हैं हर टेबल पर आपको स्पून नज़र आएगा फॉर्क नज़र आएगा इसकी देखें प्लेट की क्या डेकोरेशन है यानी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से कम रेस्टोरेंट नहीं है तो बस ये लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मैं ये नहीं कहता कि भाईजान पाकिस्तान में कुछ नहीं है या अफगानिस्तान में कुछ नहीं है मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जनाब ये जो लोग अफवाह फैलाते हैं ना कि पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में नहीं है जनाब इधर भी बहुत कुछ है आपको देखने को बहुत कुछ मिल सकता है अच्छा इसके बाद हमारे पास ये सेकंड हॉल है ये देखिए जनाब ये एक मेरा हाल प्राइवेट फैमिली सेक्शन के लिए जैसी ये इन्होंने जो उनसे गुब्बारे शुब्बारे लगाए हुए हैं तो इसके बाद जो है ना अभी आते हैं मुझे जो एक चीज़ इनकी पसंद आई वो ये है कि इन्होंने तकरीबन हर चीज़ ग्रीन कलर में की हुई है आप ये देखें इस भाईजान की शर्ट भी ग्रीन कलर की है और ये भी ग्रीन कलर का है इनका लोगो भी ग्रीन कलर का है और इनके जो शेफ हैं वो उनका भी ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई है ये चीज़ मुझे इतनी पसंद आई है अच्छा उसके बाद मैं आपको ना एक और चीज़ दिखा दूँ बड़ी खूबसूरत चीज़ वो ये देखें कि जनाब ये इन्होंने स्पेशल अपना जो है ना कबूरा के नाम की ये होती है ब्रांडिंग ग्लोरी वेट वाइब्स क्या हाल है जनाब ठीक हो खैर बखैर जो तबीयत खैर है نو او بعد خو ما رونه پښتانه دي دغه لپاره موږ دا بس ویډیو جوړو چې تاسو څونه وخت د کار کوئ اینجا ما تقریبا 1 سال میشه کار میکنم شروع افتاد ما خو فارسی پښتون درته زبر لازم پښتو نمی درځم ها ضرور فارسی درته او ما د فارسی نه ورته خدا مون کوشش خطا سره ته دا وي تاسو چې کنه یو د ګټه خلک ډېر خلک دا وي کہ کابل کے سیم نستا کابل کے ہوٹل نستا ہوٹل نستا ایمبینس نستا اسٹاف نستا تاسو دې باره کې څه وایي نه در کابل رستوران های بیشتر رستوران در کابل بهترین رستوران وجود داره و مثلا کابورا یکی از بهترین هایش هست البته که فضای باز و مشخص به خود فامیلاست به دختر خانماست و فامیلایی که میخوان البته زیاد با اجاب میخوایم با بیاین با اونا اتاقی ویپی داریم البته برشان و همونطور با مردم همچنان با پسرها اتاقی سالگیره اتاقی محفلی همه چیز ما بر ما همگی مسئولیت ایجاد کرده میشه شکریہ جزاک اللہ اچھا یہ جتنی بات بتائیے فارسی میں بتائیے اچھا یہ ان کا دیکھے انوائرمنٹ کیا زبردست ہے نا یہ ان کا سرور کا سسٹم دیکھے یہاں وہ جو ہے نا اس پہ نہیں لے گئے تھے ہاتھ پہ انہوں نے پورا جو ہے باقاعدہ سسٹم رکھا ہوا ہے اچھا اس کے بعد یہ ان کے پاس ایک اور سیٹنگ آ جاتی ہے جس کو کہتے ہیں افغانی سیٹنگ یا پشتون سیٹنگ تو اس میں نا آپ کو میں دکھاتا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب یہ سارے بکس بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ مطلب کس طرح اندر جائیں گے تو یہ سیٹنگ ملے گی آپ کو جوتی باہر اتار بتائیے یہ عباس بھائی کیا حال ہے بھائی آپ تو مزے لے رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ اس کے بعد سامنے جو تو یہ ایک سامنے دیکھیں یہ ایک کیلیگرافی ہے بہت ہی کمال کی یار مجھے ان کا انوائرمنٹ اتنا پسند آیا واللہ میں تو
जितनी तारीफ हो सकता है कर सकता हूँ, क्योंकि भाई जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। तो ये लोगों ने सिर्फ अफवाहें फैलाई हुई हैं कि काबुल में या अफगानिस्तान में कुछ नहीं है। काबुल में बहुत कुछ है, और ये अभी सिर्फ एक रेस्टोरेंट दिखाया आपको। अभी इसके अलावा बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारी ऐसी जगह है जो मैं एक्सप्लोर करूँगा, वक्त के साथ साथ आपको विजिट कराऊंगा। तो अभी तो हमारा ये खाना ये लगता है हमारा ही है, तो क्योंकि मेरे साथ ये बीफ कबाब है, उसके अलावा ये दम पुख्ता है, दम पुख्त काबी पुलाव, मंदी। अच्छा ये मंडी यहाँ है ना, इसको मंदी भी कहते हैं। तो ये बहुत ही, यहाँ आप वेटर की ड्रेसिंग चेक कर सकते हैं, शूज़ है बाकायदा, ऊपर ग्रीन कलर की जैकेट्स है, ऊपर नाम लिखा हुआ है फैसल ऑर्डर टेकर, यानी हर चीज़ वेल डन, इट्स लाइक अ 5 स्टार रेस्टोरेंट। तो मैं तो जनाब बहुत ही खुश हो गया हूँ। तो अभी ना हम खाना खाते हैं, और हमारे उस्ताद जी भी खड़े हैं, खाना खा के तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं दोबारा। अभी हमारा ये खाना आ गया, तो आप इनका ना ये देखिएगा कैसे ये सर्विस करते हैं। अभी इधर हम बैठे हुए हैं, तो ये सबसे पहले सफरा बिछाएंगे। या बरामदे अच्छा ये सफरा वही दमंगा जी सफरा वे वो पुख्तो। ये सब काबरा। हाँ अच्छा, इसके ये देखिए आपको इस पे भी काबूरा लिखा नजर आएगा। ये आप अगर चेक थोड़ा गौर करें ना, ये देखिए इस पे भी आपको कबूरा लिखा नजर आएगा। यानी क्या यार इन्होंने ब्रांडिंग की है। तो अभी जो है ना खाना आने लगा है, खाना इंशाल्लाह हम देखते हैं कैसे सर्विस करते हैं। अब्बास भाई और हमारे उस्ताद करीबुल्ला भी बैठे हुए हैं। तो ये सबसे पहले ना प्लेट्स रखेंगे। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद अच्छा प्लेट रखने के बाद इन्होंने ना हमको ये मंडी से सर्व की है, जो इनकी बहुत ही स्पेशल जो था डिश है। ये बीफ मंडी है, बीफ मंडी। अच्छा इसके बाद जो है ना ये बीफ कबाब है। तो उसके बाद हमारे पास ये आ गया, रोटियां आ गई हैं। अच्छा ये मटन है, सॉरी ये मटन है। अच्छा कितनी कमाल की उन्होंने ना गार्निश की हुई है। ऊपर देखें काजू है, इसके अलावा ये मेरे ख्याल से फ्राई प्याज है या गाजर है। उसके बाद ये पता नहीं ये अनार के दाने है कि क्या है, ये क्या है उस्ताद जी? अच्छा ये अनारदाना है, ये इसमें देखिए बीज नहीं है बिल्कुल। ये क्या बात है, बहुत शुक्रिया भाईजान आपकी सर्विस, योर सर्विस इज वेरी गुड। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फ्रॉम यू ब्रदर, आई लव यू। ओके उस्ताद जी आ जाए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा लो जो ही ना बिस्मिल्लाह करने लगे हैं, ते ना साढ़े करीब भाई बिस्मिल्लाह कर दे पे ने। करीब भाई बिस्मिल्लाह करें यार, आप बिस्मिल्लाह करें, हमें डाल के दे। ये देखिए जी क्या ही बात है, क्या ही बात है। चावल देखिए जनाब, क्या खूबसूरत चावल है। या बूटी सारा इधर डालो, उसने नहीं खाना, ठीक है? क्या करो? बूटी सारा इधर डालो, तुमने नहीं खाना। लो जी कहना बोटी सारा उधर डालो, हड्डी भी डालो है। अच्छा ये हमारे शेफ साहब हैं। ये क्या ही बात है यार, आप देखिए चावल के ना ये लुक चेक करें, कितनी जबरदस्त लुक है। ये देखिए उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करें ना, बिस्मिल्लाह करें। तो लो जी अही ना खाना खान लगे तो इंशाल्लाह खाना खा के फिर दोबारा तुहानू रिव्यू देने। अच्छा मैं ना तुहानू चावल थोड़ा रिव्यू चेक कराना वा। उसमें मैं बेरा का वेल डन उस्ताद जी, आई लव इट यार, वाह बस अच्छा जनाब चावल खा रहे हो, यकीन करो क्या ही मजे चावल ने। तन्ना चावल चेक कराने। अच्छा एक नाल है सास आई दी है राजू सास रोमी सास। अच्छा इसको ना रोमी सास कहते हैं। तो अभी हम ना टेस्ट करते हैं कि इसमें कैसा टेस्ट है। बिल्कुल वो कह रहे थे जो मंदी सास नहीं होती, और टमाटो और मिर्चें और मर्च जो उसमें मसाले जार होते हैं वो डाल दे। इसके बाद ये एक और चीज है उस्ताद ये क्या भला? ये इसका काबिली कराए से दे दो, उसकी शायद बताते हुए हम पारसी के बड़ा सही शेक टमाटर नसवे वे नसवे ये काट के था। ये जनाब आप चेक करें, ये मटन के ना कितनी बड़ी बोटी है। आय हाय आहा हा, क्या बात है, क्या ही बात। ये अभी थोड़ा सा हम उतारेंगे। ये देखिए जनाब कितना टेंडर और मुलायम है, चावल के साथ मिलाएंगे।
और अभी हम लगाएंगे बुर्की। यार वल्ला मज़ा आ गया। ये देखें जनाब, काजू भी खा काजू इतने ड्राई फ्रूट बड़ा सस्ता भाजी। लो जनाब असी हूँ खाना खाना खा के फारग होए हैं ते असी चले हैं ते जरा हूँ ना क्या इन्वायरमेंट बनाया जाए ते ऊपर से ना चले हैं अपने घर आने लेकिन रस्ते ना थानू एक दो चीज़ और खानी है। अच्छा ऐ ना अन्ना सारा डाइनिंग हाल ऊपर तुसीं वेख लिया होएगा ते थल्ले जेह्ड़ा ना तुसीं जाने जाओगे ना यानी जिथे मेन एंट्रेंस है उस तो पहले ना थानू एक चीज़ दिखाने हैं। चेक करो जी अभी क्या कमाल लिखा था माशाल्लाह। अच्छा इन्होंने इन्वायरमेंट चेक करो। ये इन्वायरमेंट है सामने लिखा है कबूरा रेस्टोरेंट। इन्होंने वेटिंग सेक्शन और लिफ्ट लगी रही तो यार मेरे कहना बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट है। ते करीब भाई ने साढ़े ना बहुत ज़्यादा खिदमत कर करीब भाई तुम याद रखा लव यू हो गया ते अच्छा ऐन ऐसे होंगे तुम ना मैं बाहरों मैं असल तो पहले नहीं सी एंट्रेंस खाई क्योंकि मैं क्या जो हनेरा होएगा तो तुम खावांगा तो फिर उसके बाद तुम खाना हूँ चेक करो जी। रेस्टोरेंट मेन ठीक है। अच्छा ਇਹ ਨਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ LCD ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਯਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸ਼ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਜਜ਼ਾਇਰ ਖੈਰ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਕਮ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਕੈਂਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇਲਾਈਟ ਪੀਪਲ ਇਲਾਈਟ ਲੋਕ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਸੁਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾ ਕੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਅਨਾਰ ਜੂਸ ਭਾਜੀ ਅਨਾਰ ਦਾ ਜੂਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। अच्छा एक और चीज़ अच्छा ना सरारों संग खे अबे देखा रे मज़े जो मसला खोल रहे पाकिस्तान में आपको पता है कि सराफियों का जो काम होता है बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ ये देखिए रोड है भाईजान ने रेडी लगाई हुई है कोई मसला नहीं कोई डर नहीं भाईजान tasu ko era me na instagram no tira da ma da kan poksanuru na pe khawal ke da tasu she ma ro Afghanistan ke dera mande पाकिस्तान के बता सो गते के खल को चिरेंगा रुपए के से जाता गाड़ू ना के ना तो पकड़ वर के लिए दासो गोरे पूरा यो रोड देखा और रोड मन के रुपए प्रति ते क्या जरूरत में सदल तरह हमने से और जाना हमने से हां ते क्या जरूरत में हमने से राशि मेहरबानी दा देखो मैं ये के बता रहा था कि यहाँ जो था ना मतलब कि लोगों की इतनी जरूरत नहीं होती कि वो आके आपको कुछ ख्याल अमन बहुत ज्यादा इसके अलावा जी जनाब आते ना एक और चीज़ तुम विखाइए ए चेक करो होटल पूजा ने बहुत ही कमाल दा काबल शहर में भाजी बड़ा कुछ वेखन नूं बड़ा कुछ गड्डियां था गड्डियां लगियां ने ते अब्बास भाई ते असीं जा रहे हैं पैदल यकीन करो कि पैदल आने जो चाहते ना जगह जगह इत्थे रेस्टोरेंट ने ते वेखो ट्रैफिक किड्डी आराम नाल असीं चेक कर सकदे हो कि रोड दे विच फिरने पे
ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਬਰੋਂ ਕਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਸਵੀਰ लैंडमार्क होटल एंड सूट। बहुत ही कमाल की बिल्डिंग है यार, बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए, लेकिन अभी समझ नहीं आ रही, दुकान अलग से। तो समझ नहीं आ रही क्या क्या दिखाएं। चले अभी आगे जाते हैं दुकान में, मैं थोड़ा सा काम है यहाँ से। काबुल में ना शहर में गाड़ी में बहुत कमाल कमाल की आती है, आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये सारे रेस्टोरेंट है, जगह जगह पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, चलता बहुत दुकान अच्छे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट। हमने जाना है थोड़ा चलो काम है। अभी हम दुकान में जा रहे हैं।